Kaya na landing pa ito. Kaya na landing dyan. Kaya na. Tayo take off. Solo. Woo! Ah! Woo! Ah! Woo! Whoa! Woo! Woo! Ah! Oh! Oh! Oh, kulba pa kayo na eh. Oh, woo! My God. My God, my God, my God. Oh! Woo! Oh! Woohoo! Ah, thank you. Kita yun. Grabe mo. Ito, grabe guys. Urot itong kuwanan eh. Kusog sa. Urot itong pagkalalaki. Malalaki takadjot. Okay, thank you. So, thank you. Isog kayo tasos diri pag-abot. Malalaki yun tayo. Thank you. Aman lagi boss. Dira, bigas na. Adira. Thank you so much. Woo! Urot kaya itong kaisog. Taning kapita day. Karides ka, pero urot ang kaisog. Makabayot. Mabayot ka kadyot. Mga idol. So, muna to akong mga rides. So, shout out kay Brad Z Dilapina, no? Nagatag free rides. Isang sponsor. So, thank you so much, Brad Z Dilapina. Akong igsuon sa nights. Sigma Sulanda Fraternity. So, Brad, thank you so much, Brad. Sus, di ko gid ni malimtan nga kuan, Brad. Pangitabo, Brad. Kay diri ko na nirinort akong kusog akong kaisog. Mabayo ta kadyot, Brad. Tilan labi na katong Robson. So sige ko. So thank you so much no, sa libreng zipline, longest zipline, short zipline sa Paikon, sa itong isa ka rides na limot kong sigalan. Basta brother, thank you so much. Hindi na ako malimtan eh. So at least naka-experience ko rin sa Dahilayan. Okay. Thank you so much sa towel, Brad. So the best kay nga towel. Numanan ako rin sa Dahilayan, Forest Park. So that's all guys. Thank you for watching. Bye.